Dokmoka Police Station OC Sonat Kumar Modoi lapen Additional SP Crime Branch Nayan Muni Barman atum kabor ipen ajo Dokmoka Police Station along Naka checking kepado ponbon ahut aronre pen Guwahati pen imphalanat ke ponbon tramadol capsule lapen koden relax hidipu cough syrup kinebdunlong Kidam tangar koi ni phai ke thomarni Dokmoka Police Station atum arniwang ason thak Naka checking kepado ponbon ahut Guwahati pen kewang bom NL01 AC 3022 dangkre hini atragalong ORSL Apple lapen orange drink kiwan bom amotor along kirika kurung dunahut aronre pen tramadol capsule lapen koden relax hidipu cough syrup kinebdunlong Bangso puta Additional SP Crime Branch Nayan Muni Barman hin pen nang kapachini dun atengki labangso kinebdunlong lake tramadol capsule mu suri trok sikep lapen koden relax CD cough syrup bong suri plira pharo sirkep an nebdunlong lopusi nang pachini dun Dokmoka থানার অন্তর্গত যে নাকা চেকিং আছে তাতে 11টা বজা এখন থানা এখন ট্রাক এখন নাকা চেকিংত চেক কৰি থাকাতে আমি কোডিন ব্যান্ড কোডিন সাসপেক্টেড টু বি এনডিপিএস কোডিন সিরাপ 4900 তাৰ পিছত আমি ট্ৰামাডল ক্যাপসুল 70000 ৰিকভাৰ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে বাকি চেকিং আমি গাড়ীখন পৰা চাই আছো আৰু যদি কিবা পোৱা যায় কেইজন আটক হৈছে এতিয়ালৈকে তিনজন মানুহ দুজন চালক আৰু এজন হ্যান্ডিম্যান আটক কৰা হৈছে এতিয়ালৈকে ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে যিখিনি কিবা পোৱা যায় জনা হ'ব Sir, is market valuation kiman ase? Esone ami estimate kori asu. Etaleke ojote me gompa nai. Bangso gari lake Guwahati nat pensi kewang lapen Imphal ansi kapaleji aphan dambong pusi gari kate baratu ma hin pen thanpon. Dokmoka pen semsing 80 Karbiang long life.